नमस्कार बंधुगण बंधु माने पवित्र रथयात्रा उपलक्षे आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि, बहुत ही खास अछि। कारण तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र रथयात्रा परठारु बदलिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे किछि नूतन परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे एक नूतन मोड़ आसीबाकू जाउअछि। प्रत्येकटी क्षेत्र रे किछि ना किछि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे आपणकर जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबा पई जाउअछि ताहा जानिबा पूर्वरु आपण मानकर जदि तुला राशि होइथाए गोटे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु सप्तम राशि हेउची तुला राशि। तो तुला राशि राशियाधिपति हेउचंती शुक्र। तो शुक्र आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। राहु आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती। शनि आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। गुरु एवं सूर्य आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती। बुध आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। मंगल एवं केतु आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही पवित्र रथ यात्रा परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र। तो शुक्र आपणक कुंडलीर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। तो शुक्र अष्टम भावरे थिले मध्य से निजर स्व राशि रे विराजमान अछंती। तो शुक्रंकर स्थिति एही अष्टम भावरे बहुत भल रहुची। यह व्यतीत शनि आपणकर षष्ठ भावरे, बुध आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। तेबे आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम भल रहिबो। तेबे शनि आपणकर पंचम भावर अधिपति होई षष्ठ भावरे विराजमान थिबा हेतु एवं षष्ठ भावरे राहु विराजमान थिबा हेतु आपणकर टिके पेट जनित समस्या देखा देबो। कारण पंचम भावटी होइथाय पेटर भाव। विशेष करी आपण केउआडे बाहर को जाउछंती बा ट्रैवलिंग रे जाउछंती सेतेबेले हठात करी आपणकर पेट जनित समस्या देखा देई पारे। तेणु भल हेबो आपण बाहर खाद्यपेय को अवॉइड करंतु। आपण जंक फूड, फास्ट फूड थारो दूरे रुहंतु। आपण जेते पारिबे हेल्दी फूड कंज्यूम करंतु। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति किपरि रहिबो एही रथ यात्रा परठारु। तो बंधु माने पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शनि। तो शनि आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती राहु। देवगुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरकू रहुची। तेबे पंचम भावरे राहुंकर स्थिति विद्यार्थी को बहुत चालाक एवं चतुर बनाई थांती, मेंटालिटी को स्ट्रांग बनाई थांती। जेतेबेले पंचम भावरे राहु विराजमान थांती सेतेबेले व्यक्ति बहुत बड़ बड़ कथा चिंता करिथाए, सबुठारो आगरे रहिबा पई चेष्टा करिथाए। किंतु पाठपढ़ा क्षेत्र रे सेतिकी बाधा विघ्न मध्य आसीथाए। कारण राहु हेउचंती भ्रमित ग्रह, जहा फल रे व्यक्तिर माइंड सबुबेले डाइवर्ट होइथाए। पाठपढ़ा को नहीं व्यक्ति सबुबेले कन्फ्यूज हो जाइथाए। तेबे एही सब क्षेत्ररु आपण बाहर को बाहरिबार अछि। समस्त प्रकार डाउट एवं समस्त प्रकार कन्फ्यूजन को आपण को दूर रे रखिबार अछि। आपण निजर पाठ पढ़ारे फोकस करंतु। आपण जहाँ भी करूछंती आपण सेही दिगरे ही आगो को बढ़ंतु। तेबे आपणकर पाठ पढ़ा क्षेत्र रे जहाँ भी किछि बाधा विघ्न आसुची सेथि पई आपण प्रतिकार निश्चिंत भावरे करिनियंतु। तो एही रथ यात्रा परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहिची तो आपण पाठ पढ़ारे टिके अधिक फोकस करंतु, आपणक पई भल हेबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवनर स्थिति किपरि रहिची एही पवित्र रथ यात्रा परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तेबे आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शनि। तो शनि आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। तो राहु आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସବୁକିଛିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତି, ସବୁକିଛିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ନଚେତ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଜିଦି ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଅନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଶଙ୍କା ଆଣନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପରର ସମୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲି ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲି ଗ୍ରୋଥ ହେବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ପରିଶେଷରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଭଲ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପରର ସମୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଜୀବାତ୍ମାର ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ତଥା ଲାଭ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଲାଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଆପଣ କରନ୍ତି ବା କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବା କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିଛି ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପରର ସମୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରାଇବେ। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ 16 ଜୁଲାଇକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ନିଜର କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼ିବ। ତ 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବଳ ଭରି ରହିବ। ଆପଣ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ନିଜର କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ବା ଆପଣ ଚାକିରି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ନିଜର ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପରର ସମୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।
कारण शुक्र आपणकर अष्टम भाव में विपरीत राजयोगर निर्माण करुछंती। तो मंगल आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती। बुध मध्य आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती। तो व्यापार वाणिज्य ए रथयात्रा पर आपणकर बहुत भल रहिबो। आपण व्यापार रे बहुत अधिक इम्प्रूव करिवे। आपणकर इनकम बढ़िबो। एबे आसंतु जानि नेबा किछि विशेष उपाय विषय रे। जे उपाय गुड़िक करबा द्वारा आपणकर जे अशुभत्व रहउची से गुड़िक खंडन होई आपनको शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं आपणकर भाग्य रे उन्नति घटिबो। तो आपण प्रत्येक दिन शनिंकर बीज मंत्र जप 108 थर अवश्य करंतु। यह आपणक पई बहुत जरूरी प्रतिकार अटे। प्रत्येक दिन आपण पक्षी मानकु किछि दाना खाइबा को दियंतु। ताहा आपणकर शिक्षा क्षेत्र एवं प्रेम जीवन पई बहुत जरूरी अटे। यह व्यतीत आपण प्रत्येक दिन शुक्रंकर बीज मंत्र जप 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार जप अवश्य करंतु। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, यह ही ईश्वर निकट रे एतिकी प्रार्थना।